Gipahimuslan sa gatusan ka mga San Carloseños gikan sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay 4, Barangay 5 ug Barangay 6 ang gipahigayon nga Operation Tuli, tupi og ibot sa ngipon Caravan Year 3 nga gipasiugdahan sa San Carlos City Hospital karong adlaw ngadto sa City Auditorium. Matud pa ni Charlene Paul Bistis Anlap, Administrative Officer 5 sa maong Tambalanan, nga target sa maong cluster by cluster caravan nga maserbisyuhan ang 1,200 ka mga individual alang sa tuli ug 400 ngadto sa 500 ka mga pasyente alang sa dental services sa tibuok dagan sa programa. Naga-target kita for the whole caravan, no? Kay every other day man ang ato ang pag-ato sa mga barangay. No, gin cluster by cluster tani sila, 8 ni sila ka cluster. Amo ang ginalaom na makatuli kami og mga 1,200 ka mga bata. Og ang kibot sa ngipon, hopefully, maka 400 to 500 kita. Depende po sa kapasidad sa atong mga dentist. Ang atong mga dentist karon na sa CHO, naapot ang taga-military. No? Ang military, gikan pa ni sila sa Hamlindan Capiz. Tapos, naapot ang karong adlaw, volunteer, ang mag-asawa nga Dr. Suwang. Gikumpirma usab ni Anlap nga gawas sa mga barangay nga naa sa schedule. Andam usab sila nga mudawat og mga walk-in basta residente lamang sa syudad aron mas daghan pa ang makapahimulo sa libreng serbisyo. Ilabi na karon nga mahal na ang bayad sa mga surgical ug dental procedures sa mga pribadong klinika. We're happy kay daghan ning dagsa kini sa poblasyon ang mga tawo or mga bata sa gustong magpatuli. And also, blockbuster po nato karon ang ato ang ibot sa ngipon. Kaya maybe because, no, kay mahal na gyud kaayo ang magbalibot sa ngipon. So, amo na, ubay-ubay ang ninganhi nato karon nga adlaw. Wala tay age limit sa pagpatuli. Kung gusto na sa bata magpatuli, paanhi alam. No, kung dili pa gid masyado palos, kamerahan na bangala. Pero amo na siya, ang among kinano isang readiness sa bata para magpatuli. Para dili siya nga nagsigigilak, morisi sa sa pagtuli na mo. So at least ready ang mga bata. Nag-accept naman kami og walk-in. Basta taga San Carlos City lang yan. Bisan wala na lista. Yes, o bisan wala na nalista, mo accept na taga-apon. Oo, basta taga San Carlos Bisa City. dili hang karon nga barangay ma'am, mo accept Oo, pwede naman po na mo accept na bisag pili karon, pero mas maayo kung dito na lang dapat sa ilang barangay para mas duol sa ilaha. Ang ato ang pagtuli karon na ni sa libre nga dressing kit. No, so pagka humagtuli, diretso dahil dito sa set upon sa doctor, kung man sa pag-check sa doctor, mo dispense ni og medisina, good for 7 days, together with ang dressing kit. Then afterwards, naga-injection ni og anti-tetanus para protection sa bata. Tumong niini nga mapaduol ang mga batakang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan imbis nga sila pa ang muadto sa ospital. Samtang gikatakda usab nga isunod ang maong caravan sa Barangay Rizal karong Abril 29, sundan sa Barangay Prosperidad sa Mayo 1, Barangay Quezon sa Mayo 4, Barangay Guadalupe sa Mayo 6 ug sa Barangay Punao karong Mayo 8, 2026. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.